Oh, oke. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibu Tunggal Pratama Putra dengan NIM 250554108, yaitu kelas B. Jadi di video ini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT, yaitu salah satu AI yang ada di laptop saya, mengenai materi TOEFL, struktur TOEFL. Yang pertama, saya akan bertanya tentang apa itu sorry oke struktur TOEFL atau Structure and Writing Expression adalah salah satu bagian dari tes TOEFL ETP yang menggunakan yang menguji kemampuanmu dalam tata bahasa, grammar, bahasa Inggris. Secara umum, bagian ini bertujuan untuk melihat apakah kamu bisa memahami dan menggunakan tata cara, aturan tata bahasa dengan benar dalam kalimat bahasa Inggris. Contoh, the president. Contohnya, the president bla 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 to the audience about the new policy. Jawabannya. Jawaban di sini B, speak, yaitu the president speak to the audience about the new policy. Itu untuk struktur kalimat tidak lengkap. Dan writing expression, kalimat salah. Kamu diberikan kalimat lengkap, tetapi ada satu bagian yang salah secara tata bahasa. Tugasmu adalah mencari bagian yang salah tersebut. Contohnya, the student was happy when the teacher gave them extra time for the test. A was salah, seharusnya were. The student were happy. B, give, salah, seharusnya gave. Mengapa? Let me see. The student was happy when the teacher give them extra time for the test. Yang seharusnya benar tuh, the student were happy when the teacher give them time for the test. Oh ya, karena ini dalam bentuk lampau. Was tuh dalam bentuk lampaunya, was tuh dalam bentuk lampau, tapi was itu the student ini kan they, mereka. Berarti the student were artinya harus mereka. The student were happy when the teacher give ini masih dalam verb 1, jadi dalam bentuk lampau nggak digunain. Yang digunain itu give. Jadi the student was happy when the teacher give them extra time for the test. Itu materi grammar sering dirujikan. Lihat nih, subject, verb, agreement, kesesuaian subjek dan kata kerja. Selanjutnya tense, present, past, future perfect, dan lain-lain. Passive voice, paragraf, struktur, kesetaraan bentuk kata, pronoun, kata ganti, conjunction, kata sambung, clausa, adjective, clause, non clause, dan adverbial clause. Selanjutnya comparison atau perbandingan. Preposition, kata depan, artikel, and, the. Selanjutnya, jadi struktur TOEFL intinya menguji apakah kamu bisa membedakan kalimat yang tata bahasanya benar atau salah sesuai aturan bahasa Inggris. Berikan 20 soal TOEFL. Berikut saya buatkan 20 soal TOEFL ya teman-teman. Latihan TOEFL struktur dan writing experience 20 soal. Part 2 struktur. Pilih jawaban yang benar untuk melengkapi. Nomor 1, the student bla 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 to finish the assignment before the deadline. The student bla 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 finish the assignment before ya, sebelum. Berarti ini masih dalam bentuk, belum dalam bentuk lampau. Berarti dalam bentuk masa sekarang, masa kini. Berarti the student have to finish. Berarti murid harus menyelesaikan tugasnya sebelum deadline, sebelum batas waktunya.
Selanjutnya, a new shopping mall. The new shopping mall in the city center last year. Blah 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 in the city last year. Okay, the new shopping mall was built. Ya, was built karena dia last year. Dalam ini build ini kan bangunan, kalau ini biasa aja. Was built sudah dibangun, artinya building sedang pembangunan sih. Oke, berarti ini C yang nomor 2 kita keep. If the blah 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 harder, he will pass the exam. Oke. If he studies, mungkin study ya, nggak tahu sih, aku belum terlalu paham juga, ntar kita tanya lagi. The book nomor 4, the book on the table written by an American author. The book on the table, meja di atas, buku yang berada di atas meja, itu bla 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 tulis oleh American author. Oke. The book on the table apa ya? Is written by American author. Kita ke nomor berapa tadi ya? Nomor 5 sekarang ya. She is interested blah 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 learning foreign language, bahasa asing gitu ya. Dia suka belajar bahasa asing. She is interesting about learning about learning, interested about learning foreign language. Kayak at nih dia lebih ke tempat, menyatakan tempat. On tuh lebih ke ini kurang paham juga sih, tapi nanti kita paham. In tuh di dalam, menyatakan sesuatu yang besar. On tuh sesuatu yang kecil gitu kayaknya. Oke. Selanjutnya 6, not only my parents but also my teacher proud of me, blah blah blah. Not only my parents but also my teacher. R, di sini R jawabannya. Oke, the higher you climb the mountain, blah blah blah, the air becomes. Air itu kan udara ya. The higher you climb the mountain, lebih kecil. Oh ya, the thinner, thinner deh, kayak thinner tuh lebih kecil, kayak udara datang gitu gak sih? Oke, nanti kita bahas lagi. He has lived in the city. He was a child. He has lived in the city. Blah blah blah. He was a child. He has lived in the city since he was a child. Oke, since, sejak dia kecil. Oke. It is important that every student blah blah on time. Sini arrives karena every student berarti semua, berarti banyak nih, arrive berarti. The teacher asks the student blah 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 their homework carefully. The teacher asks student as berarti udah lampau nih ya. Berarti the teacher asks the student did their homework carefully. Oke, did ya. 10. Nomor 42B, write an expression, tentukan bagian yang salah. Pilih A, B, C, atau D. The information they gave to us were not accurate. Apa nih yang salah? The information they gave to us were not accurate. Oh ya, yang ini salah, D, accurate. Lantasnya isi E, D. Oke.
Each of the student each of student have to submit their report on time. Nggak tahu, kurang paham ini sumpah. Selanjutnya, the news about this accident were broadcast yesterday. The news about the accident were broadcast yesterday. Kurang paham juga, Cok. She usually goes to school by bus. Goes mungkin ya. Oke, itu Pak dulu. The teacher told to the student to study harder. Told student, told. Kayak tol tuh kayak tol soalnya ya kan bentuk kedua ya, dan sini nih nggak ada penyataan dia dalam bentuk kedua. Harusnya the student tell the student to study harder. Okay. My brother enjoy to play football in the afternoon. Enjoy kok isi S ya. Enjoy mungkin ya. The number of car on the road have increased naik gitu ya. Aku kurang tahu juga tuh. If she will come, we can see start the meeting. Kurang tahu juga. If I don't know where is he going. Kurang tahu juga, Cok. Despite meskipun rain, they continue playing outside. Kurang tahu deh, coba deh kita tanya jawaban deh. Berikan jawabannya. Oke. Nih kan pertama tuh bener ya, Hapteria. Kedua Usbuil. Nah, benar tadi itu studies. Tadi apa aku jawab ya? Kan bener aku milih yang antara ini sama ini ya. Berarti bener. Mungkin. Buku tunggal. Oke, 4 salah. Katain. Ada kerjain interested. 6 tadi 6. Not only my parents today. 6 is ya. 6 is salahku ternyata. Nomor 7 dinner. Benar kan, perbandingan comparative dinner. Oke. Science. Sejak waktu mulai for durasi arrive. Oke. B to do. Nomor 10. Salah aku. Waduh. Yang kedua written expression. See, where was information uncountable singular first verb. Was were. Oh wait. Waduh. Don't for. Oh, were salah ya. What jadi was. Okay. Have, has, it singular has. Where has. New. To. Bus. A bus. Harus gitu ya. A bus jadi by bus. Okay. To play, playing. Enjoy, playing. Oke. Have jadi has, nomor 17. The number of car on the road has
has, bukan dalam car sih banyak loh. Kok bisa ya, nggak tahu deh, nanti kita tanya lagi. Subjective from, setelah important that best for arrive, to do, to 9 arrive ya. I don't know where is he going. 19 she is, oh iya ya, I don't know. Isi ini kan dia kalau kayak gini kan dalam bentuk pertanyaan ya. Kalau isi berarti si is ya. Aduh kurang fokus nih no. Kurang fokus ternyata. Terus nomor 10 20 maksudnya, a despite of the spirit. Despite of, bukan despite itu tanpa of ya. Despite the rain, meskipun hujan, they continued play outside. Oh, despite itu nggak boleh off ya, isi off ya. Terus tadi yang aku kurang paham itu kan di bagian in kata kerja. Oke. Dalam gunaan in, on dan at. Berikan penjelasan serta contohnya. Oke. Dalam penggunaan in, oke. Kata in, on, dan at adalah preposition of place, kata depan untuk menunjukkan tempat, posisi, dan juga bisa untuk time waktu. Oke, in. Oke, kita belajar tentang in. Digunakan untuk menunjukkan ruang tertutup, area luas, atau periode waktu. Berarti tempat, in the room, in the city or country, in the car, waktu, in the morning, in the January, in the time. Oke, digunakan untuk menunjukkan ruang tertutup, area luas, atau periode waktu. Area luas bener kan tadi aku bilang. Ruang tertutup berarti di dalam ruangan pakai in ya. Terus dalam periode waktu, in the car, in the city. In the morning, after penuh I usually exercise in the morning. Habis itu ada in the January, in 2025. He was born in 2001. 2001. Oke. Selanjutnya in 2 days, I'll see you in 2 days. Periode waktu ya. Oke, itu contohnya. Ini kan in the city or country, she live in Jakarta. Menyatakan tempat dia pakai in. Terus ya, menyatakan tempat, di dalam tempat. Habis itu menyatakan keterangan waktu, dia pakai in. Oke, in the January, in 2021. Oke, on. Digunakan untuk menunjukkan di atas permukaan atau hari tanggal tertentu. On the table, on the wall, on the bus, train or plane. Contohnya, the book is on the table. Oke. Atau bisa juga the book is on the desk. Oke. On the wall, di atas, di permukaan ya, di permukaan dinding. There's a picture on the wall. Berarti di sana ada gambar atau foto bingkai di tembok. On the bus, train, plane. He is on the bus now. Okay. He is on the bus. Tadi kan ini kan dia in the car. They are waiting in the car. Terus kenapa subjeknya di sini tuh on the bus, padahal sama-sama kendaraan. Kita pahami dulu ya. In the car, kemungkinan atau hanya tebakan, in the car. They are waiting in the car. Karena car itu mobil pribadi, jadi dia dalam posisinya itu dia duduk kan ya. Enggak tentu selalu sih. Dia mungkin dalam mobil pribadi dia pakai in ya.
Terus yang ini nih on the bus atau train plane, he is on the bus now. Mungkin ini karena ini umum. Lihat nih, car itu kan dia bisa mobil umum, mobil pribadi. Terus di bagian bus, train, plane ini merupakan kendaraan umum. Jadi mungkin kalau di kendaraan umum dia lebih pakai on ya. Waktu on Monday, on January, on the weekends, we have a meeting on Monday. Terus lanjut tadi itu kan city country, ini nih waktu nih, in the morning, afternoon, evening. Selanjutnya ada on Monday, we have a meeting on Monday. On Monday, Tuesday. Oh, dia kalau kita bilang lagi berapa hari kita pakai in. Terus kalau kita lebih spesifik kita pakai Monday. Kalau kita spesifik ke harinya itu pakai Monday. Oke. On January 1st the store opening January 1st. Oke. Oh, kalau kita menyertakan bulan dan tanggal itu kita bisa pakai on. The store open on January 1st 2020. Oke, itu the weekend US English, at the weekend UK English. I usually relax on the weekend. Di sini US dia pakai on, tapi di UK dia pakai at. Agak sulit dipahami sih. Mungkin di sini kita paham. Dipakai untuk menunjukkan titik tertentu, tempat dan waktu spesifik. At the bus stop, she is waiting at the bus stop. Selanjutnya, at home, I'm studying at home today. Oke. Ini menyatakan home tuh ke rumah. At sesuatu yang spesifik. Oke. At the corner, they are standing at the corner of the street. Mereka berdiri di pojokan jalan. Wah, kalau dalam pakai tempat ya, untuk di 7 o'clock. The train leaves at 7 o'clock. At night, he usually study at night. At the moment, I can't talk right now. I'm busy at the moment. At agak susah ya. The train leaves at 7 o'clock at night. Usually study. Berarti kalau dia menyatakan sesuatu yang luas, periode waktu tertentu, periode waktunya ini mungkin lebih ke hal yang lebih luas ya. Ruang tertutup, ini kita pakai in. Terus untuk di on itu berada di permukaan hari tanggal tertentu. Ingat. Berarti ini lebih spesifik. Dan untuk di at dia lebih spesifik lagi. Tempat dia pakai in, pakai at. Nah, di sini juga mana dia? Ini juga pakai tempat, tapi dia pada ruangan tertutup. Dia pakai in. Kita dalam ruangan tertutup itu artinya mungkin kita berada di dalam ruangan tersebut. Untuk di on, di permukaan ini nggak ada sih. Itu sama yang itu. At sama in sama at aja sih yang sama, mirip-mirip. At home, at room. At room kayak salah deh. In the room lebih, at home lebih bagus sih. Sini ringkasannya, in dalam area luas bulan tahun itu pakai in. On di atas permukaan hari tanggal. Oh iya, lihat nih, ini perbedaannya. Dalam area luas, at the park, in the park gitu loh. Bulan tahun itu pakai in. Terus untuk untuk on di atas permukaan hari atau tanggal. At titik spesifik, jam, tempat tertentu. Ke tempat-tempat tertentu aja, kayak at temple, at market mungkin ya. Oke. Sekian video yang sekian video yang bisa saya buat atau saya rekam. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.